Okay, so say mọi người đọc nhé. Chẳng dừng bắt đầu cho son thành ti đọc bằng ball lấy topic bao giờ ngày nay tôi chỉ một anger cầm hăng vậy nó gọi cả khấn chẳng dương miên sầm nô chầm lại môi chầm nô để tôi môi cầm hăng nè cái chẳng lấy dương cho đó sầm nô just nãy dương miênประมาณsầm nô đã dương mới question number one what causes anger chẳng what causes anger ta ở vậy tới mình đã nói miên cầm hăng ta vậy thôi ai mình đâu khăng vậy nè rồi cái dương số môi sầm nô sen thiết why do people get angry chẳng hai đây ban chi mình đâu khăng chẳng dương miên chầm lại cầm rú chứ mới cái tha a person usually becomes angry when chẳng mình mà nè cho tha taiแต่khấn rồi cái chuyện thông nó khấn là bề đại là mới ưu thó when things do not go his way chứ mới tha nó bề vậy mình xong tao nó nhưng go his way cứ ở vậy để mình tay tam thời có trong màn chẳng nè chứ mình xong nó một quát cứ quát khấn này nó chia này mùi hay mới tiết ai tha he is misunderstood by another person dân qua thời ban vô cho lắm đói là nẹp sền dân ca nam bên ca vô cho lắm khní có thua nằm nẹp khăn này một cái cứ or when his viewpoints clash with another's viewpoints cho nên pe đá tu sna bọc quát ba tầng cách nâng tu sna bọc nẹp sền thì chứ ai thap tu sna tôi khní có ai thua miền bành hai cả là này chẳng đi còn ta chiều u thọ khá chứ những ai rồi u thọ được có dân lái tam ca cất khơi bao con ai bàn. Okay, question number 2. Are there different types of anger? Chẳng ta miền bậc phép rồi cầm hăng nó cứ khó khăn miền bậc phép xem như là thế. Chẳng ta số ta cầm hăng nó miền ban trai chiều bậc phép là thế. Alzheimer ní còn ta chia chấm lại cùng đủ thế nhưng ai miền xem chán tam dạng ca sa chiếu ai sa chiếu bậc thán. Vậy để nhóm sa chiếu bán cứ yes there are some common types of anger include. Chẳng some common types of anger nó cứ bậc phép này cầm hăng tu tơ sầm mạnh những người rùm miền này khá giờ mở tí muối assertive anger cầm hăng để an chơi cầm hăng nó cứ lại là miền này cả lá cái đói cứ con dậy bẹp cho tay đã cái nhung khăn là về đây cả là chứ mê điên muối để to chỉ mùi cầm hăng nó dân đằng thua mê điên đây lái để to mùi cao bị dội bật hai cái anh cần ở squat bậc phép này cầm hăng tế hay bị dội bắt nơi mê điên sình. Ok, giờ miền behavioral anger cái cầm hăng đòi cặp kề da giờ miền chronic anger cầm hăng ram rai hay là miền destructive anger cầm hăng là trên đào cao bằng phình phình tới hay là miền moral and judgmental anger cầm hăng khang sợ thò được cái viên chai tới hay là còn miền overwhelmed anger cầm hăng lên lốp cái xóm tay đôi đó ta chịu tràn như tới passive aggressive anger cầm hăng ác cám hay là còn miền retaliatory anger những retaliatory anger nó cứ cầm hăng song sặc ấy chẳng vì ai miền chẳng đấy hay là còn miền self abusive anger cầm hăng đại bẩm piên với con ai tao viên bạn nào đấy chẳng ai mơ miền xây là bây giờ tóm cái cứ silent anger cầm hăng là nghiêm ngắt hay là còn miền verbal anger cầm hăng đại prapet sầm đây hay volatile anger cầm hăng đại nghe là một câu chỉ hài cái chẳng mới cái deliberate anger cầm hăng đào chết nào chẳng như mới nay còn tại chịu phê khác là như miền đập buồn nó addictive được có habitual anger cầm hăng chỉ là lo được có cầm hăng đại nhiên ở đây miền Tây Hàn thế cứ qua tới trực khăng nó cho nên còn tại chịu phê true để tao chỉ mùi nó cầm hăng thế làm bây giờ việc cả chấm chưa miền miền đây lại mới tiếp bây giờ để tao mùi phần này thì mùi hay bị thi xa thấm mất làm bây cướp crong vì tại ok cho nên cứ miền xe lấy như chỗ đó sầm nổ bắt tiết what are the various ways people respond to anger chẳng ta miền ta mà nuôi slide top nâng cầm hứng đòi được biệp nà cho tha được biệp xemแบบnào này chẳng là ta dương miền thi xaแบบná là bây giờ khởi những ta dương cái này slide topแบบnào là chẳng như tôi tới cái ta people have different ways to respond to anger chứ mà nuôi dương làm nè cứ miến cho tha bị thi slide top xem như là tam tại cho đại bom nuôi cho tam ok giờ mới tha tí môi chỉ mới kêu venting ca bệnh trình tôi tông mà rõm nhỉ trong venting nó cứ ca bệnh trình tôi mà rõm thực tế some people find it helpful to express their anger by talking about it with someone they trust or writing in a journal. Trong môi trường nó cứ quạt rô mặt phèm mình nè để tục chơi tới làm bài gì kia từ hai đứa quạt ở xe nó không ở dập hơi cùng là 200 ngàn một quạt những ca thu em nắng cứ chỉ vì đi xa để quạt lại tội bằng cầm này cái. Okay, number 2, taking a break, giang sầm rạ, ca sầm rạ. Chẳng người ta many individuals prefer to step away from the situation that is causing their anger to cool down. Chẳng mấy cái tham nuôi bộ cô chỉ chán đa change piece hàng phiệp đại thuở khăng năng là bỏ bộ cái xin hẳn chứ mấy thằng này khác đa change piece hàng phiệpแบบnăng là mấy bên mấy cầm phăng tới cứ qua tập to cứ còn đa change tới làm bày áo về từ chẹt mình thì tới mọi cái đa bị.
They might go for a walk, practice deep breathing, or engage in a calming activity like listening to music ចឹងជួនកាលពួកគេប្រហែលជាអាចទៅដើរលេងហាត់ដតហើមជ្រៅជ្រៅអញ្ចឹងទៅឬក៏ចូលរួមសកម្មភាពបែបស្ងៀមស្ងាត់ដូចជាស្ដាប់តន្ត្រីជាដើមចា៎នេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើដើម្បីសម្រាកដើម្បីកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ខឹងអូខេទី3យើងមើល engaging in physical activity ចូលរួមសកម្មភាពទៅជាមួយរាងកាយជាយើងមើល exercise can be a great outlet for anger អញ្ចឹង outlet នេះគឺវិធីសាស្ត្រច្រកចេញទៅមួយអារម្មណ៍ឬក៏ emotion ជាដើមអញ្ចឹងថាលំហាត់ប្រាណអាចជាច្រកចេញដ៏ល្អសម្រាប់កំផឹងអូខេអញ្ចឹងហាត់ប្រាណអាចជួយបានច្រើន whether you go for a run go to the gym or practice yoga physical activity can release tension and provide a healthy way to channel emotions អញ្ចឹងមិនថាអ្នកទៅរត់ហាត់ប្រាណឬក៏ទៅកន្លែងទៅធ្វើ yoga ក៏ដោយសកម្មភាពផ្នែករាងកាយនឹងអាចជួយសម្រាលឬក៏ជួយបំបត្តិនៅភាពតានតឹងដែរហើយផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឡើងថាវិធីក្នុងការល្អក្នុងការធ្វើឲ្យយើងសម្រួលអារម្មណ៍បានល្អមែនទែនចា៎ហ្នឹងទៅតងជាមួយនឹងសកម្មភាពរាងកាយអូខេមួយទៀត practicing mindfulness or meditation ជាមនុស្សមួយចំនួនគាត់អនុវត្តការសញ្ជឹងគិតជាង mindfulness គឺសតិសម្បជញ្ញៈនេះគឺការសម្ដៅលើការសញ្ជឹងគិតឬក៏ស្ងៀមស្ងាត់វិធីធ្វើសមាធិក៏ជាវិធីមួយដែរជាយើងមើលគឺថា these techniques help individuals focus on the present moment allowing them to acknowledge and accept their anger without judgment អញ្ចឹងបច្ចេកទេសនេះជួយឲ្យបុគ្គលផ្ដោតលើបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើសមាធិយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបច្ចុប្បន្នដែលអញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលស្គាល់និងទទួលយកកំហឹងរបស់ពួកគេដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់វាហើយកុំវិនិច្ឆ័យដោយគឺត្រូវតែសម្រួលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងជានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទី4ឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតការឆ្លើយតបបន្តទៀតគឺ seeking support ចឹងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងចឹងអ្នកមួយចំនួនពេលគាត់ខឹងឬគាត់ធ្វើបែបហ្នឹង talking to a trusted friend family member or a therapist can offer a fresh perspective and help individuals process their anger in a constructive manner ចឹងអ្នកមួយចំនួនគឺគាត់និយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅឬក៏អ្នកព្យាបាលបែបចិត្តវិទ្យាឬក៏រោគផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីទទួលបាននៅគំនិតថ្មីទស្សនៈថ្មីនឹងជួយឲ្យបុគ្គលចឹងថាម្នាក់ៗដំណើរការកំហឹងរបស់ពួកគេក្នុងលក្ខណៈស្ថាបនាចឹងមានថាគេជួយឲ្យមតិយោបល់ទៅអាចធ្វើឲ្យយើងបន្ធូរបន្ថយការខឹងរបស់យើងទៅអូខេមួយទៀតគឺ engaging in a creative outlet អញ្ចឹងគឺចូលរួមនៅក្នុងច្រកចេញបែបច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនគឺចូលចិត្តសកម្មភាពផ្សេងៗក្រៅពីនឹងទៀតគេថា some people engage in some activities like painting writing or playing a musical instrument to channel their anger into something positive អញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួនក៏ចូលចិត្តចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាការគូរមនុស្សឯតាមអញ្ចឹងការគូររូបធ្វើឲ្យយើងផ្ដោតអារម្មណ៍លើរូបទៅជាងអាចរំសាយឬក៏ការសរសេរផ្សេងៗឬក៏ការលេងឧបករណ៍តន្ត្រីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងការលេងការធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងក៏អាចជួយសម្រួលដល់អារម្មណ៍ខឹងដែរអូខេយើងមើល question number 4 is anger ever a good thing if so when and why អញ្ចឹងគេសួរថាតើកំហឹងឬការខឹងហ្នឹងវាជារឿងល្អធ្លាប់ជារឿងល្អដែរទេបើសិនជាធ្លាប់ជារឿងល្អនៅពេលណាហើយហេតុអីដែរអញ្ចឹងយើងសួរกันមើលតើកំហឹងថាជារឿងល្អអត់អូខេជួយមើលចម្លើយគំរូ yes anger can be good sometimes អញ្ចឹងជួនកាលកំហឹងក៏អាចល្អដែរពេលខ្លះអញ្ចឹងវាមិនទាំងអស់ទេគ្រាន់តែពេលខ្លះជួនកាលទេគេថា for instance anger can motivate people to take action and stand up against injustice or unfair treatment អញ្ចឹងមានកន្លែងទស្សនៈមួយចំនួននៅពេលដែលមនុស្សខឹងធ្វើឲ្យគាត់ខំប្រឹងធ្វើអីមួយចង់ថាចាត់វិធានការធ្វើអីមួយអញ្ចឹងណាដោយសារតែគាត់អន់ចិត្តឬក៏ខឹងមួយណាទៅគឺបែរជាអាហ្នឹងជាការលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យធ្វើអីមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីជាការឆ្លើយតបអូខេដើម្បីឲ្យកុំឲ្យគេឡើងថាជួនកាលគេមើលងាយយើងគឺខឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យគេមើលងាយគឺយើងប្រឹងប្រែងជាងមុនអូខេអញ្ចឹងពេលខ្លះវាក៏អាចជាការល្អដែរអូខេ question number 5 is anger ever a bad thing if so when and why អញ្ចឹងតើកំហឹងនឹងវាជារឿងអាក្រក់ដែរទេបើផ្សេងជារឿងអាក្រក់តែនៅពេលណាហើយហេតុអីដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយគំរូគឺថា yes uncontrolled anger can lead to harmful actions strained relationships and negative consequences ចឹងតាមពិតទៅកំហឹងកាលណាទប់មិនបានទេគឺវានាំឲ្យមានបញ្ហាផ្សេងៗបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៅហើយអាចមានតំណែងតានតឹងឬក៏ប្រេះឆាឬក៏មានផលអវិជ្ជមានផ្សេងៗជាច្រើនអូខេអញ្ចឹងវាមិនល្អទេកាលណាដែលយើងកំហឹងដែលយើងមិនអាច control បានមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអូខេអញ្ចឹងវាជារឿងអាក្រក់ដែរអូខេ number 6 how do you decide what to do when you get angry អញ្ចឹងតើយើងសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីដែលរបៀបណានៅពេលដែលអ្នកខឹងអញ្ចឹងនៅពេលយើងខឹងតើសម្រាប់ធ្វើអ្វីសម្រាប់ធ្វើអ្វីដែលរបៀបណាមួយធ្វើតែយើងសម្រាប់ចិត្តថាធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលដែលខឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នេះជាចម្លើយបន្តខ្លួនទេ when I get angry I like to take a moment to pause and reflect អញ្ចឹង
ជួនកាលនៅពេលយើងខឹងពេលខ្លះយើងផ្អាកមួយ plate ហ្នឹងមិនថាឈប់មួយ plate ឈប់កាត់ចុះធ្វើអីមួយ plate ហើយយើងសញ្ជឹងកាត់វាថាតើហេតុអីបានជាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចសម្រាប់យើងទៅដើម្បីសញ្ជឹងកាត់ឡើងវិញថាតើយើងធ្វើត្រូវឬក៏អត់អូខេចំណុចបន្ទាប់គឺ it's important to acknowledge and understand my emotion before deciding how to respond អញ្ចឹងវាសំខាន់មែនទែនក្នុងការទទួលស្គាល់និងយល់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមុនពេលដែលសម្រេចចិត្តតើត្រូវឆ្លើយតបបែបណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវគិតសិន reflect សញ្ជឹងគិតហ្នឹងដើម្បីគិតមើលតើត្រូវតែឆ្លើយតបបែបណាអូខេsometimes I find it helpful to take deep breaths or engage in a calming activity like going for a walk or listening to music ចឹងជួនកាលខ្ញុំក៏ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាទៅដាក់លេងទៅហើយឬក៏ស្ដាប់ចម្រៀងណាហ្នឹងជាការសម្រាកបន្ធូរអារម្មណ៍អូខេចឹងនេះគឺជាចម្លើយឧទាហរណ៍ Okay number 7 do you think men and women show their anger differently ចឹងតើអ្នកគិតថាបុរសនិងស្ត្រីបង្ហាញការខឹងសម្បាររបស់ពួកគេខុសគ្នាដែរទេចឹងស្ត្រីនិងបុរសតើការខឹងរបស់ពួកគេដូចគ្នាដែរទេចឹងខ្ញុំគេចម្លើយគំរូ absolutely while it's important to remember that not all men and women express their anger in the same way អញ្ចឹងយើងមើលជាទូទៅបុរសនិងស្ត្រីគឺមិនអាចបញ្ចេញការខឹងនឹងដូចគ្នាទេគឺខុសគ្នាយើងមើល for example men might more frequently exhibit outward signs of anger such as raised voices or physical expressions of frustrations អញ្ចឹងបើថាឧទាហរណ៍បុរសអាចបញ្ចេញជាញឹកញាប់អាចបញ្ចេញបង្ហាញពីសញ្ញានៃការខឹងដូចជាការនិយាយលឺយ៉ាងទៅគឺកម្មជាសម្លេងហ្នឹងឬក៏ការបង្ហាញតាមរយៈកាយវិការមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែង on the other hand women might be more inclined to express their anger in indirect ways such as through passive aggressive behavior or by withdrawing from a situation អញ្ចឹងដល់ពេលស្ត្រីវាគឺផ្សេងគ្នាស្ត្រីពីច្រើនដោយមធ្យោបាយប្រយោលមិនផ្ទាល់ទេពីច្រើនអសកម្មឬក៏ដកខ្លួនចេញពីស្ថានភាពគឺមិននិយាយអីមិននិយាយសោះអាហ្នឹងពេលដែលខឹងអូខេចឹងយើងឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបហ្នឹង Okay number 8 what makes you angry tell me about it ចឹងបើសិនជាយើងវិញអ្នកវិញអូខេតើយើងតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងខឹងខ្លួនឯងអាចឆ្លើយសំណួរនឹងខ្លួនឯងប្រាប់ខ្ញុំពេលវាមកតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងខឹងដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងទេយើងអាចឆ្លើយពីខ្លួនឯងបានជាមួយខ្ញុំ I get angry when I make an effort to do something but I get blamed because the result is not so good as expected ចឹងចំពោះខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំអាចខឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមខំធ្វើអីមួយហើយក៏ប៉ុន្តែ result ប៉ុន្តែយើងទទួលបានការស្ទេបបន្ទោដោយសារតែលទ្ធផលហ្នឹងវាមិនដូចការរំពឹងទុកអញ្ចឹងកាលណាយើងអញ្ចឹងយើងខកចិត្តហើយក៏អាចធ្វើយើងខឹងអូខេចឹងនេះក៏ជាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំទេចឹងយើងអាចឆ្លើយតាមយ៉ាងខ្លួនឯងវិញតើយើងពេលណាដែលយើងខឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងquestion number 9 what do you usually do when you get angry អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកខឹងតើយើងធ្វើអីគេអូខេដើម្បីបន្ថយកំហឹងហ្នឹងអូខេយើងមើលបន្តចម្លើយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំ I just keep calm and walk away from that situation អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយដើរចេញពីស្ថានភាពនោះអញ្ចឹងអត់ធ្វើអីច្រើនទេកាលណាធ្វើអីច្រើនតែអាចកាន់តែជ្រុលអូខេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីវិញយើងមាន9សំណួរហ្នឹងដើម្បីសួរឆ្លើយទៅតាមជាមួយ anger កំហឹងហ្នឹងជាសំណួរទី1 what causes anger សំណួរទី2 are there different types of anger number 3 what are various ways people respond to anger number 4 is anger ever a good thing if so when and why is anger ever a bad thing if so when and why ដូចគ្នាហើយមួយទៀត how do people decide what to do when how do you decide what to do when you get angry ហើយបន្តមកទៀតDo you think men and women show their anger differently ហើយបន្តមកទៀតគឺ What makes you angry tell me about it ចុងក្រោយ What do you usually do when you get angry ជាសង្ឃឹមថាអ្នកនរនេះអាចយកសំណួរហ្នឹងទៅសួរឆ្លើយដើម្បីអនុវត្តភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅ topic បន្តទៀត Thank you